Jadi selamat datang kembali. Untuk kesempatan yang saat ini saya juga akan mempresentasikan atau mengkonfigurasikan paket tracker 7.3.1.2 Skills Integration Challenge. Kita terlebih dahulu membaca aktivitasnya, yaitu paket tracker Skills Integration Challenge. Addressing table, ada device ada IPv4HQ, router 1, router 2, IPv6HQ, router 3, and router 4. Scenario: in this activity, you are tasked with implementing EIGRP for IPv4 and IPv6 1-to-space network. Your task includes enabling EIGRP, assigning router ID, changing the hello timers, configuring EIGRP summary router, and limiting EIGRP advertisements. Skenario dalam aktivitas ini, Anda ditugaskan untuk mengimplementasikan EIGRP untuk IPv4 dan IPv6 pada dua jaringan terpisah. Tugas Anda termasuk mengaktifkan EIGRP, menetapkan ID router, mengubah timer hello, mengkonfigurasi router ringkasan EIGRP, dan membatasi iklan EIGRP. Requirement: EIGRP for IPv4. Implement EIGRP on IPv4 enabled router using Autonomous System 1. Use the classful network address for the loopback interface. Use the wildcard mask to advertise the /30 network between router 1, router 2, and IPv4 edge. Use the default method to only allow EIGRP updates out the active EIGRP serial interface. Advertisement should not be summarized. Jadi kita akan persyaratannya, yaitu EIGRP untuk IPv4. Menerapkan EIGRP pada router yang mendukung IPv4 menggunakan sistem otonom 1. Gunakan alamat jaringan classful untuk antarmuka loopback. Gunakan wildcard topeng wildcard untuk mengikat jaringan /30 antara router 1, router 2, dan IPv4HQ. Gunakan metode default untuk hanya mengizinkan pembaruan EIGRP dari antarmuka serial EIGRP yang aktif. Keempat, iklankan tidak boleh diringkas. Configure and directly attach default route on IPv4HQ and propagate it in EIGRP updates. Kita akan mengonfigurasi root default yang terpasang langsung pada IPv4HQ and menyebarkannya dalam pembaruan EIGRP. Terus kita configure the serial interface between router 1, router 2, and IPv4HQ to send hello every 10 seconds. Router 1 dan router 2 hanya boleh memiliki 4 root EIGRP yang dalam tabel routing salah satunya adalah root default. Memiliki 2 root EIGRP table root. Artinya kita akan mengkonfigurasi antarmuka serial router antara router 1, router 2, dan IPv4HQ untuk mengirim hello setiap 10 detik. On router 1 and router 2, configure an EIGRP summary route for the loopback network.
Pada router 1 dan router 2, konfigurasikan root ringkasan IAGRP untuk jaringan loopback. Lanjut, router 1 and router 1 and router 2 should only have 4 IAGRP routes in the routing table, one of which is the default route. IPv4 HQ should only have 2 IAGRP routes in the routing table. Router 1 dan router 2 hanya boleh memiliki 4 IAGRP dalam tabel routing. Salah satunya adalah route default. IPv4 HQ seharusnya hanya memiliki 2 root IAGRP di tabel routing. Verify router 1 and router 2 can ping the IPv4 server. IPv4 server should also be able to ping every loopback address on router 1 and router 2. Pastikan router 1 dan router 2 dapat melakukan ping ke server IPv4. Server IPv4 juga harus dapat melakukan ping ke setiap alamat loopback pada router 1 dan router 2. IAGRP for IPv6. Implementasi IAGRP on IPv6 enable router using Autonomous System 1 as IPv6 HQ with the router ID of 1.1.1.1. Assign router 3 with the router ID of 3.3.3.3. Assign router 4 with the router ID of 4.4.4.4. Jadi kita akan mengimplementasikan IAGRP pada router berkemampuan IPv6 menggunakan Autonomous System 1. Tetapkan IPv6 HQ dengan router ID 1.1.3.1. Tetapkan router 3 dengan ID router 3.3.3. Tetapkan router 4 dengan router ID 4.4.4.4. Configure and directly attach default route on IPv6 HQ and propagate it in IAGRP updates. Mengkonfigurasi root default yang terpasang langsung pada IPv6 HQ dan menyebarkannya dalam pembawaan IAGRP. On router 3 and router 4, configure an IAGRP summary route for the loopback network. Pada router 3 dan router 4, konfigurasi root ringkasan IAGRP untuk jaringan loopback. Ini ada ARG router 3 loopback network dan router 4 loopback network. Di router 3 and router 4 should only have 4 IAGRP routes in the routing table, counting the default external route. IPv6 HQ should only have 2 IAGRP router in the routing table. Router 3 dan router 4 seharusnya hanya memiliki 4 root IAGRP di tabel routing. Menghitung root external default IPv6 HQ seharusnya hanya memiliki 2 root IAGRP di tabel routing. Verify router 3 and router 4 can ping the IPv6 server. IPv6 server should also be able to ping every loopback address and router 3 and router 4. Pastikan router 3 dan router 4 dapat melakukan ping ke server IPv6. Server IPv6 juga dapat melakukan ping ke setiap alamat loopback pada router 3 dan router 4. Kita langsung saja mulainya. Kita mulai dari router 1. Enable, configure terminal router IAGRP 1 passive interface default no passive
interface serial 0/0/0 network 172 titik network 172 titik 3 titik 0 ya no auto sama exit interface serial 0/0 IP hello interval EIGRP 110 IP summary address EIGRP 172 31.0.6 255 M memory. Langsung kita ke router 2, langsung mengkonfigurasinya saja. Enable configure terminal router EIGRP1 passive interface default no passive interface area 1 network 10 network 10 0 0 0 3 no auto sum X interface area interface area IP hello interval EIGRP 1 IP sambung IP EIGRP 255 and memori kita simpan memori 3 IPv4 EQ ini ada configure terminal IP root
nol 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 serial nol serial router IGRP redistribute passive interface default passive interface serial passive interface serial 1 box delapan network 172.3.1 3 no oh no exit interface area equal interval IGR exit and passive summary at memory ke router 3 enable configure terminal IPv6 unicast unicast routing IPv6 router IGRP1 IPv6 router IGRP1 IGRP router ID 3333 masuk masuk ke passive interface default passive interface default nah passive interface area exit interface area IPv6 IGRP1 IPv6
Renault Address EIGRP satu DB 8 A2/75. IPVM Semeru Address EIGRP 2001 DB 8 1 A2/75. IPv6 Semeru Address EIGRP 2001 2 DD 821.1.A 00.0.75. Sebentar saya cek dulu. Ada 3, saya ulangi lagi. Enable configure terminal IPv6 unicast routing IPv6 router EIGRP1 EIGRP router ID 223 masukkan passive interface default passive interface default notasi interface serial 01000 exit interface serial 01000
IP V6 EAGR P1 IPv6 summary address EAGRP P1 2001 YB8 nanti H2 exit interface loopback loopback 1 IPv6 EAGRP1 exit interface loopback 2 EAGRP1 exit interface loopback 3 EAGRP1 and simpan putar 4 enable configure terminal IPv6 IPv6 routing IPv6 router ke EAGRP1 EAGRP router ID 0 router passive interface default passive interface area garis besar interface area IP EAGRP1 IPv6 summary address EAGRP1 2001 YB8 itu B80 74 exit interface loopback
IPv eGRP X9 enter CRP exit feedback 10 sampai update 11 RGNV and buat memori dan buka IPv dan FQ enable configure terminal IPv6 unicast routing IPv6 terus serial IPv6 super ERGRP1 ERGRP router ID masukkan redis tribute static kasih interface yang pasif interface serial exit interface serial IP pin EGRP1 exit interface serial EGRP interface serial 001 IPv6 ERGRP dan kita cek dulu apakah sudah 100 activity-nya 89. Kita cek result apakah ada yang salah. Untuk loopback-nya putar ketiga enable loopback 0, langsung kita ke siaran enable configure terminal interface loopback 0 IPv6 EIGRP1. Sudah kita cek lagi. Sudah 100. Terus kita cek resultnya sudah benar semua. Kalau sudah kita langsung
mencoba ping dari server IPv6 server. Kita akan coba ping ke router 3.4. Kita buka IPv6 server, server desktop IP. Kita copy IP addressnya, copy, kita buka ke router 3. Kita coba ping, apakah berhasil? Oh, sukses, rate di 100%. Kita berhasil router 3 ping ke server PT IPv6 server. Ke router 4, coba kita ping. Oh, sukses rate is 100%. Jadi dari router 4 ke server PT IPv6 server ini berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.